ಯೆರೆಮೀಯ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 4-5. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಬಿದ್ದವರು ಏಳದಿರುವರೋ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಈ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗದಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದೇಕೆ? ಮೋಸವನ್ನೇ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಬರಲೊಲ್ಲರು. Jeremiah chapter 8 verse 4-5. This is what the Lord says. When people fall down, do they not get up? When someone turns away, do they not return? Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? They seeking to decide. They refuse to return. यिर्मयाह अध्याय 8 वचन 4 और 5। यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? எரேமியா 8ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள். நீ அவர்களை நோக்கி, விழுந்தவர்கள் எழுந்திருக்கிறதில்லையோ, வழி தப்பி போனவர்கள் திரும்புகிறதில்லையோ? ஆனாலும் எருசலேமியராகிய இந்த ஜனம் என்றைக்கும் வழி தப்பி போகிறதென்ன? கபடத்தை உறுதியாய் பிடித்திருக்கிறார்கள், திரும்ப மாட்டோம் என்கிறார்கள். యెరెమీయా 8వ అధ్యాయం 4-5 వచనం. యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని వారితో చెప్పుము, మనుష్యులు పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయి తరువాత మనుష్యులు తిరిగి రారా? యెరూషలేము ప్రజలు ఏల విశ్వాసఘాతుకులై నిత్యము ద్రోహము చేయుచున్నారు. వారు మోసమును ఆశ్రయముగా చేసుకొని తిరిగి రాని ఎలా చెప్పుచున్నారు.